Khulumkha ang saina rupuni norok jotono no lamsago chini tabusak jorani kobra koktomao Puila no phaidi naile no tinin koktoma bokhrok Greater Tripura le ni sanmungo 5 November talo Delhi ni jontor montor thangnai YTF ni 1200 atongrok Manipur haste ni haike khumlungo khlaijakna women's market cha salo khumlungni nuai holnogo YTF ni Central Executive Body smaitangmani pandawo kok sana thange o saklai murukha Tripura mothani chairman Maharaja Pradeep Kishore Takuk bukuk walai bulai mani party mungno Paithago thangi sogikha party wo Jongpui jola Hari Kumar Kamini takuk podobai takuk Sanjit Deborma ta laimani party muni dungkhlamawo Phasar hordi poro soksa jaka purbo taka jora amtaini khoroksa IPFT supporters ni tongthaino Hayo hai bufang tolo klaijake mankha khoroksa chakrani manggothoi mung Nirmal Das police ni khakamung kotok soroi na thikena oborok pati mung cha saldi poro rajokha auleni siltela nobin pali amchayo Edishi de Edition Greater Tripura Land Bill Pass Khaika Edishi Hapangni Rolling Party Edishi ni Edition Greater Tripura Land Bill Pass Ungmani Uklogo BJP Bodol ni Tongo Chubachu 2023 Chongmani ni Bagai Tripura Mothano Chubachu Khlai Tongo Haste Hafang Cha Salo Kaisa Koktum Panda Rengai Abo Haino Koksil Samungti Saka Amra Bangali Dol Hailo hai kotok sorowoi thika bisini jisa omoni khoroksa sikla mung Subrata Das thine sikla lai thanglai bisio mading fel ungmani yagulo yakare de mani rong sirongmung pati mung cha sal aijugo koila shot thanani sunamura amchayo Huijak koktumani bisingtei cha saldi poro Sipai jola tei bisal go bolong bedek ni adong rok Modupur hati tei gana gini amsai red khlai romkha chaya lama tei phaljagoi tongmani kaichi tham kasing phiaba bolong bedek ni adong rok ni yago kebono rommani koktuma kwrwi Hayung gananggai kefek mani jamani te bijra phalmungno kasonani salnorogoi hamkrai naikol botoli luaji mungbai cha salo mandai hati amchayo khlaijaka kaisa himbotok reli paimani yakolo khorang holnogo khlaijaka kaisa sakthal musrung panda Haino hai bolong ni mayung kathungni choprok mao ufla kapla chakha telemra thanani North Krishnapur Sojindro colony no khoboi dal bidal amchai subai sukrok phaijaka kwbangma lukurokni nok phok tei bukthung thaikthong kasarbi klangbai kha nokni mani khani rok
Tabu kisah lengla mani jora teh bahas teh hayung teh haku to ni kok tu matu bui fai tong lengla mani ya golo. Greater Tripura len ni sanmungo Final November talo Delhi ni jontor montor thangnai YTF ni 1200 atong rok Manipur haste ni haike khumlungo khlaijakna Women's Market cha salo khumlung ni nuai hornogo YTF ni Central Executive Body smaitangmani pandao kok sana thange o saklai murukha Tripura mothani chairman Maharaja Pradyut Kishore Youth Tripura Federation ni Central Committee khajakmani yagolo cha salo khumlung ni nuai hornogo khlaijaka Youth Tripura Federation Central Committee ni smaitangma pandao narwai okrangai manjaka Tripura bodol ni chairman Maharaja Pradyut Kishore te Tripura bodol ni president Bijay Kumar Rangkhor manjaka YTF ni haste achuk Runel Deborma ADC ni CEM Purna Chandra Jamatia EM Babaranjan Riang EM Rajesh Tripura EM Suel Deborma MDC Robindra Deborma MDC Debojit Tripura MDC Sodago Kole Akosong Abo Haikeno Pandani Achuk Pangai manjaka MDC Ganesh Deborma Smaitangmani pandao Youth Tripura Federation ni Central Committee ni jota adong rokno smaitang rakha Tripura bodol ni president Bijay Kumar Rangkhor pandao kok sana thangai Tripura bodol ni chairman Maharaja Pradyut Kishore Shakha Greater Tripura len ni sanmungno töyei Final November talo Delhi ni jontor montor thangnai YTF ni 1200 adong rok Manipur haste ni haike buri rok simino dukandar angnai abo haike no khumlungo bo khlaijaknai Women's Market त्रिपुरा में सब लोग अच्छा भाषण देता है लेकिन भाषण देने के बाद अपना दफा के लिए क्या कमिटमेंट है डायस में जब तक है तो अच्छा है लेकिन डायस के बाहर जाकर अपना कामी में आपका क्या कमिटमेंट है अपने दफा के लिए उसको दिखाने के लिए एक अलग रकम का ताकत का जरूरी है। मैंने YTF क्यों फॉर्म किया? सब तो त्रिपुरा में था तो YTF फॉर्म करने का क्या दरकार है? क्योंकि बुबागरा भी जानता है जब तक हम नेक्स्ट जनरेशन को पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व नहीं देगा तब तक हम लोग जितना भी पार्टी बना दो, जितना भी इलेक्शन जीत लो, जब तक नेक्स्ट जनरेशन जो हम लोग का यूथ है, जब तक यूथ को हमने चांस नहीं दिया तब तक आप जितना भी पार्टी बना दो, कितना भी रुपया डाल दो, हम लोग का तोहफा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए यहां में आप देख लो यंगेस्ट MDCs यहां में है, स्पेशली रविंद्र बाबू यंगेस्ट नहीं, बट सीरियसली अगर आप देखेंगे तो सब यंग MDCs EMs, ऐसा त्रिपुरा में कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर यहां में बहुत लोग हैं जिसने अपना सीट को सैक्रिफाइस किया है, सामने दिखाई पड़ता है, जो आज आप लोग में से भी कम से कम 5 या 6 MDC और हो सकता था, आपने अपना सीट सैक्रिफाइस किया सीनियर के लिए। बुबागरा याद रखा है उसको। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 2023 इलेक्शन में भी हम लोग यूथ को मैक्सिमम चांस देगा। सब लोग बोलता है कि त्रिपुरा सा ने बुबागरा के लिए वोट किया। हाँ, त्रिपुरा सा ने बुबागरा के लिए वोट किया, त्रिपुरा मोथा के लिए वोट किया, लेकिन 90% जो हम लोग का बुरुई है, सिकली है, 90% जो सेकला है, उसने हमको बैक किया, इसके लिए हम जीता है। बुबागरा ये बात नहीं भूला। आज तक मैंने क्या देखा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी यूथ को सामने रखता है, इलेक्शन खत्म, यूथ को कुछ नहीं मिलता है। यूथ खराब बने, यूथ आंदोलन में जाए, यूथ हताई कतौर में जाए, यूथ सब एजुकेशन के ऊपर लड़े, यूथ को सोशल मीडिया में बुबागरा के खिलाफ करो, लेकिन जब इलेक्शन खत्म उसी यूथ को सब लोग भूल जाता है।
ये सच बात है। और यूथ को यूथ से लड़ाता है। आज यहां में हमारा सामने पितौर है, तपन है, अजीत है। एक टाइम डेविड मुरा सिंह था, जब पार्टी ऊपर से बोलता है बुबागरा का खिलाफ बोलो, तो इनको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता था। लेकिन दिल से मैं जानता था कि पितौर हमेशा मेरे साथ है। तो जब वो आतिशा से आया, मैंने कभी नहीं देखा पितौर को आतिशा। आई ऑलवेज लुक्ड एट हिम एज त्रिपुरा सर। तो आप लोग का भी एक दायित्व बनता है। ये आपको जो एक दूसरे से बीच में झगड़ा कराता है, कौन कराता है ये? कभी अपने पार्टी के अंदर लड़ाएगा, कभी अपने कामी के अंदर लड़ाएगा, कभी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लड़ाएगा। कौन कराता है ये? वो लोग जो यूथ को एक नहीं दिखना चाहते। क्योंकि यूथ के सामने तो 50 साल बाकी है। तो पॉलिटिक्स में एक कल्चर है, आप यूथ तब तक है जब तक आप 55 का नहीं हुआ। 50 का हो गया देन आप सीनियर है। इंडिया आज एक यंग कंट्री है। आज इंडिया में 70% जो हम लोग का संख्या है, पॉपुलेशन है, 35 साल से नीचे का है। जापान में आज 70% 50 साल से ऊपर का है। तो ये जो मौका आज आपके पास आया है, ये हमेशा नहीं आएगा। आज अगर आपको संगठन को आगे ले जाना है, ग्रेटर त्रिपुरा के बारे में बात करना है, तो न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं होगा। डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। आज समय बदल चुका है। आज आप ईमेल से एक चिट्ठी भेज सकता है अमेरिका, और हम लोग के कुछ लीडर हैं जो अभी भी टेलीग्राम में चिट्ठी लिखकर वो कर रहे हैं। समय के संग हमको मूव करना पड़ता है। आज व्हाट्सएप है, आज टेक्नोलॉजी आपके साथ है, आप लोग सब जानता है। तो यूथ का आज सबसे ज्यादा हमारे संगठन को दरकार है। लेकिन हम लोग बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आप लोग मैच्योर नहीं है, 50 का हो जाओ उसके बाद आओ। बुबागरा ऐसा नहीं सोचता। YTF का मतलब क्या है? YTF का मैंडेट है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में जाओ, हर कामी में जाओ, गांव में जाओ, पंचायत में जाओ, और वहां में जाकर संगठन के साथ अपना कमेटी बनाओ। YTF का झंडा अलग, YTF का आइडेंटिटी कार्ड अलग, और YTF को बुबागरा अपने आंख से डायरेक्टली YTF को बुबागरा हैंडल करना चाहता है। यूथ, बहुत लोगों को लगता है अरे इलेक्शन जीत गया, इलेक्शन जीत गया तो यहां में ये यूनियन करो, ये एसोसिएशन करो, कहीं में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन करो। मैं यहां से आपको बोलना चाहता हूं, त्रिपुरा मोथा जो बुबागरा है अभी, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। हम लोग कोई धंधा करने के लिए नहीं आया है यहां में, पावर के लिए। हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए फाइट करने आया है। पैसा कमाना होता तो आराम से अगरतला में बैठकर, शिलोंग में बैठकर रुपया कमा सकता है। दोभा को झूठ बोल के पावर में आके पैसा कमाने के लिए बुबागरा नहीं आया है। और आप लोग को भी मैं बोल रहा हूं, YTF को बोल रहा हूं, आप करप्शन अलाउ मत करो। हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग का दोभा, आपको अपने दोभा के लिए काम करना है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप काम करो, आपका भविष्य अगले इलेक्शन में क्या होगा वो बुबागरा के ऊपर छोड़ दो, वो मेरे ऊपर छोड़ो, क्योंकि मैं धोखा देने वाला आदमी नहीं हूं।
आई हैव नॉट बिट्रेड एनीवन इन माय लाइफ। सिर्फ भाषण देने से, उसके बाद वीआईपी बनने से कुछ नहीं होगा। वाईटीएफ क्या करेगा? अगले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर मैं चाहता हूं वाईटीएफ ब्लॉक ब्लॉक में जाए, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाए। वहां में आप वाईटीएफ का मेंबरशिप कलेक्शन करो, आप मेंबरशिप ड्राइव करो, और जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट है, नवंबर का महीना में मैं वाईटीएफ का 1200 मेंबर को, मिनिमम 1000 को मैं दिल्ली ले जाऊंगा, जंतर मंतर में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। अभी कोरोना चल रहा है, इसके लिए दिल्ली भी बंद है। मैं चाहता नहीं हूं कि कोरोना स्प्रेड हो। आप लोग, अगर हम लोग 30 जगह से, 35 जगह से, अगर हमने हर जगह से 25-30 लिया और 1000 आदमी किया, व्यक्ति किया, तो मैं उनको दिल्ली ले जाऊंगा, जंतर मंतर में दिल्ली सुनेगा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड। यहां में हमारा बुरुई है, हमने TWF शुरू किया, कल ऑब्जर्वर्स का लिस्ट भी निकल जाएगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज हम लोग का मीटिंग हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया कि जैसे मणिपुर में ओनली फॉर वुमेन एक मार्केट है, विमेन्स ओनली मार्केट मणिपुर में, वैसा ही हम अपना त्रिपुरा महिला के लिए विमेन्स ओनली मार्केट खुमुलुंग में खोलने वाला है। यहाँ में आपका टॉयलेट फैसिलिटीज होगा, सिर्फ महिला का दुकान होगा, क्योंकि कोई भी सोसाइटी, यहाँ में रेप होता है, यहाँ में ड्रग्स लिया जाता है, कोई भी सोसाइटी जहाँ में यूथ और बुरे लोग सेफ नहीं है, नशा में है, वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ता है। हम लोग बोलता है बांग्लादेशी गो बैक, इलीगल माइग्रेंट गो बैक, बांग्लादेशी गो बैक बोलता है, लेकिन जो बॉर्डर से जो ड्रग्स आता है उसको तो हम लोग रोकता नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का भी 2-3 लोग हैं जो इस बिजनेस में है। आपका काम है ऐसा लोगों को खुला हाथ नहीं देना। हम लोग का बुमा बदल हो, पुरुई हो, आप लोग यूथ हो, लोगों ऐसा लोगों को पकड़ो। हर चीज इलेक्शन से लड़ा नहीं जाता है, हर चीज इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन तो होते रहेगा, कभी कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन मैं आज भी आप बीजेपी, IPFT, CPM के लोगों को बोलो, आज भी अगर हम त्रिपुरा लोग एक होकर दिल्ली गया और दिल्ली में जाकर होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को बोला कि 70 साल से हम लोग का अन्याय हो रहा है, आप तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, कोई पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, देश का, आप हमारे ऊपर न्याय करो, आप न्याय करो, आप न्याय दो। क्यों नहीं देगा? अच्छा, नाम से प्रॉब्लम है, नाम से प्रॉब्लम है, त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, त्रिपुरा, तो ठीक है, आप नाम दे दो, हमको कोई आपत्ति नहीं। नाम में क्या है? नाम में क्या है? आप नाम दे दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली हमको हमारा अधिकार आप दो, जैसे दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दिया है। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या कि हम लोग का जो लीडर है ना, खुमुलों में बहुत बड़ा भाषण देता है, रक्त तो दे दे, जान दे देगा, लेकिन जैसा माइक सामने आया काउंसिल में, जैसा असेंबली में, पार्लियामेंट में, जब बात करना पड़ता है सबके सामने, तब शेर अंदर जाकर चूहा बन जाता है,
क्योंकि तिपरासा को धमकी देने में क्या है, हम तो तिपरासा को धमकी दे रहे हैं। अगर हिम्मत दिखाना है तो वहां में दिखाओ जहां में सब देख रहा है आपको। पांडाव कक साना थांगै त्रिपुरा बदलनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर तेबु साखा त्रिपुरा बदलनि मुंगै बुलाय तकलाय खलायनाय रकनो डायरेक्ट कमांड खलायो पार्टी बरकनि बागै आचुकथाय करै होनै। YTF का रोल आप लोग समझ चुका है। YTF को दफा के लिए फाइट करना है और जो जगह में इलेक्शन के बाद झगड़ा हुआ है, हम भी जानता है कि बहुत लोग दूसरा पार्टी से त्रिपुरा मोथा में घुसा है, जिसका आइडियोलॉजी त्रिपुरा मोथा के संग नहीं है, जो सिर्फ बचने के लिए त्रिपुरा मोथा में घुसा है, जो 25 साल तक ये स्टेट में राज किया लाल सलाम बोल के। आपका दायित्व बनता है कि ऐसा लोगों को आप हमारा एरिया में त्रिपुरा मोथा के नाम में दंगा तिपरासा का बीच में नहीं करना, आपको रोकना पड़ेगा। ये मेरा डायरेक्ट आपको कमांड है। आई एम गिविंग यू कमांड कि कोई भी वो 25 साल पुराना वाला पार्टी जिसने तिपरासा को खत्म किया, त्रिपुरा मोथा के नाम में आकर अगर झगड़ा किया और त्रिपुरा मोथा के नाम में बचा, आज डायरेक्ट कमांड में दे रहा हूं, इनको पार्टी के अंदर जगह नहीं मिलना चाहिए। आपका दायित्व है डायरेक्ट क्लियर कमांड। मैं नहीं बोल रहा हूं झगड़ा करो, वायलेंस करो, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पार्टी में उनको पोस्ट तो नहीं मिलना चाहिए जब तक उनका आइडियोलॉजी हमारा आइडियोलॉजी ग्रेटर त्रिपुरा का संग नहीं है। आइडियोलॉजी बहुत मैटर करता है। खुमलुंग निश्मी प्रबिते अमूल्यनि कक्थम चिनी खरां ताकुक बुकुक वालायलायै बुलायलायमानि पार्टी मुंनो पाइथागो थांगै सौखा पार्टीओ जंपुइजला हरि कुमार कामिनी ताकुक पदबाय ताकुक सन्जित देबबर्मा तालायमानि पार्टी मुंनि दंफ्लामाओ फासार हरदि पर सकसा जाखा पूर्व ताका जरा आमथायनि खरकसा IPFT सपोर्टार्स नि तंथायनक आबोबाय खामै थापला जाखा नक बिसिङो तंमानि फ्रिज टीवी गॉर्डेज न खबै खुंसा स्कूटी ते 2,35,000 कैश रां ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बिल पास मनी तंथोकमाव बाजी सकलेमानी पार्टी मुंगनतेयै चा साल सानजा जराव हरि कुमार कामिनी ताखुक पदते ताखुक सन्जित देबबर्मानी नुखुंखुंगनि बिसिंगो अंलायखा वाले सकलाय पाइथागो कक बांलायै नगारि पादारायनि यावगो तानजाखा सन्जित देबबर्मा लगी लगी न थैमरा जाखे रहरजाखा बनो ताकारजला साखामनगो फियाबा बिनि साक बेलाय हामियानि बागै अबनि यागलो रहरजाखा बनो अगरतला जिबि साखामनगो फियाबा कामी कायसा नकारिनी ताकुक बुकुक वालायलाय बुलायलायमानि पार्टी मुंनो पाइथागो थांगै सौखा पार्टीओ जंपुइजला हरि कुमार कामिनी ताकुक पदबाय ताकुक सन्जित देबबर्मा तानलायमानि पार्टी मुंनि तुंफ्लामाव फासाल हरदि पर हायनो हाय सामुं चित्रा तांनाय रगनि यागो सकजाखा पूर्व ताकारजला आमचाइनि खरकसा IPFT सपोर्टार्स नि तंथायनक अबोबाय खामी थापला जाखा नक बिसिंगो तंमानि फ्रिज टीवी गोदरेज न खबै खुंसा स्कूटी ते 2,35,000 कैश रां फियाबा नकनि खारि यखा सकजागनाय नकनि नकफां रंजित देबबर्मा पार्टी मुंगनतै साना थांगै ताकुक रंजित देबबर्मा शाखा हरि कुमार कामिनी ताकुक बाय ताकुक तांलायमानि पार्टी मुंगो बिनि मुंगसा करं मुंकरै हनै फियाबा फासाल हरदि पर खुंबा बायते खुंसा मालखुं कसमफायै बिनि नकनि दलाम सिबायै नक बिसिंगो हाबमानि यागुलो हरफनांगै क्लांखा हनै कारागै संगाचे प्राय हरनाय 11टा थामायखनासो ओंका ठीक आम सप्तायमो yang sini para kan apa kisah para tong hari kumar para ar baru anak call play baru nong nawa dah nong kai angsa nawa nong kai baru kapur yang play ke dino katam nih kai yang kotor nang tong hani siapa katam bom tuh kai wala je baru tanjak lagi hani siapa hai abang play le tang nih normal salai busung lagi ta nih mana ini nong pas play ke deh nong nora asal cukilin am play nih anak baru beri jual jak angkai je ber nih rok angkai tahu apaan borong mo, oke, angto bin lagi bukurit hanya, nih sawo ya koi, tongka, kono ya koi olo, matangan kore alga borok koi kok salah yang, oke bong tolong ini katanya aku nentang deh, kebetulan nanya nokon tong ini sawo ya koi, mai siapa ya koi, tangkana aja bikas otis pani bobo, abon kore,
12টা लाइखा मार सबाय फैखोलाय माने ठीक 12:30 टाइमाव हरता आम हाय खबर खानो खिरoi थुयां दङ न खाखै आबन टाइम का ठीक आं खारला खासिनि 5टा बाइक 2टा गाड़ी कैसा स्विफ्ट कसम का आल्टो कैसा कसम ब्लैक कलर 2टा गाड़ी फाइ फाट फाट बरक अंखरै आ बाइक नि साइड फाइ दगला थेरि हाबै गेट नि ओमफ्राय आं मा खारगा बरक फाइगोन आफोरखौ बरक दगा सबाय हाबै सुरके सुरकुस ब्लक गुदुङा राखाय एबारे पेट्रोल सारि लगलगिन नगा हर खांदे आं सुनका आंथ कुनसे माने फाइगोन आं नक खालाम फाइगा दादा मा पारम ताम सला चिनाबो पूर्व टागरला एडिसि विलेज पाराखै फान्ट साबो सकना बोले सने साबो सकना के तावगाबो आन मटेके त्रिपुरा मथानि जे गोदालजाक बरक नं खाना हायमा दं कारण बरक बाय आरो ताखौ बहुदा बुलायखा ताम बुलायखा आरो लासका पार्टी हायनि थालायगाबो आईपीएफ ति बाय त्रिपुरा मथासं बुलाय माने आं हाय बुलायनि रले साबो बुलायनि रखनके आबो आनु जे कल खायफुरंके हरिकुमार पारानि पद देबरमा बाय सन्जित देबरमा बरकनि बुलायनि माने बिसिंगो आबो खायमा खेता बरकनि तान बागे बोले आबो नों साजन आबरखा आं सेमियानि पारा बाय बं पारा बालका गाबनो आंखे बरक नारसे बरक बुलायखा आं आ दल लगे बकरै कुनो बकरै आनो खैतामनि कारणे हाके पाइफाय आबनो आं सों अजे खलायफानि रनो बिसोर खति रं हानि नक खामाय खति तो गोबां मान थांका आबो नक खुंसान माने कुछुपान तरलिया सेन्डल पर्यन्त तरलिया रि कानसा मारलिया एबारे बेबानो शेष स्कुटी खुंसा तंगो बे माइराजानि मेसिन हयते आराम खालायनि गेस सोला सुपार सेट टीवी फ्रिज गोदरेज बेबानो के नगद केस रां दङ 2 लाख 25 सा राबां टक नक तांनो एकदम अ कयदिन चेंना नै बन्दना नालका सेमिं एकाउन्ट रां तमरा गाबो बेबां द्रक खाजा आं एकाउन्टनि रां गराबर बुति रहना आबन रां बो हाबका हाबै आबन रां मना जा खाटिया कोइ मियानो 25 तारिख न ईद ना थंग नायमानि हंगाय बन्दनो बाय एप्लाइ खाजो दं रांटा गिसा अंके रांटा से गोबां खौ थगै एकलय खथरखा टांसिनानि हनै तंगसे मियाम हाय गान रांफान बाजि खामि दखान मारा खाम Tipralen eba Greater Tipralen manke joto Tipra sarogna fiokjaknai eba muthangjaknai phiaba Tipralen tei Greater Tipralen manmani mungui eba obono kasulaimani pati mungno tei Tipra sabai Tipra sana tan lai nokshoksa lai thilaikhe sabani hamkhrai phainai osumung tini joto Tipra sarogni khawa achaijak no param tan Kanto parma Takar jolani simi asukni kokthum Chini Khorang Haino hai bufang tolo klaija ke manka khoroksa chakrani manggothoi mung Nirmal Das police ni khaka mung kotok soroi na thikena oborok phiabar thuimani yagulo kotok soromani ri kutu kichigei hawa klai phaikena o chakra pati mung cha saldi poro rajakha auleni siltela nobin pali amchayo Haino haicha saldi poro rajakhor oglini siltila nobin pali amchayo bufang tolo klaija khemanka khoroksa chakrani manggothoi kokto maman kheno amchayo phai sok phaika police sok phaimani yagulo nugui makha mangkathei tongmani bufang sakawo rituku khachijak phiaba kichikjak o rituku police sok phaimani yagulo theinai nukhungni bororok no roharjakha koktoma nukhungni bororok sok phaimani yagulo sinei mankha bono nukhungni bororok binimung Nirmal Das Amar Bishibri Chichar Cha salfungo thine o chakra nokni ongkhori phaimani koktuma nukhungni bial rokna teyei salkolokma jara rumaino nukhungo tongmani kese kereng amchaini lukurokni khakamung kotok soroino thikna o chakra hanei কি অবস্থা মানে তাই কিভাবে মারা গেছে এটাও কইতারিন না মানে আয়াদি মুখরাই নাম
পাশে তো আমরা একটা তো খবর পাই আমরা দেওয়ার আমরা দৌড়ে আইছি গাছের মধ্যে তো একটা গামছা ঝোলানো, এটা দিয়ে কি পাশে টাশি দিছে? কারণ আমরা এটা কইতারি না আপনারা যে সময় দেখছেন তো অনেকে এই না সৈন্য এমন জীবিত আছিল নি? না কি নাম তাইনের? নিমল দাস বয়স কত? বয়স কত হইব কাহা বয়স কত হইব আজ 3-4 দিন ধরে ভাত খায় না আর নেশার একটু আসক্তি জানি তাও খাইসটাকে এই কত কেউ কইছে সকালে ওই একটা গামছা লইয়া এই বোধহয় 8:30টার দিকে আইছে তো আমরা তো জানি কেন আইছে কদ্দুর পরে আমি খাইয়া দেখি খবর পাইছি এখানে পইরা দিচ্ছে নেশায় পইরা দিচ্ছে বাইবা আইসি আইয়া দিই যে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করার কারণটা কি? কারণটা তার একটা বউ আছে, একটা মায়া রোজগার করে 50 টাকা মজুরি চলে যায় নেশা করতো? নেশা করতো আমি খাওয়াইতাছি ছেলে মেয়েরা 9 কিন্তু খাইছি আমি হ্যাঁ আমি টেনশন পাইছি যাই হোক কি করতো আপনার ছেলে? আমার ছেলে গুলবাজার টুকটাক খাইয়া ওই আর কামাইয়ের পয়সা 1 পয়সা বাইর দেয় না। আজকে কোন সময় হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনা ধরেন না 8:30টার দিকে पुलिस नि फिरक मुं कतक सराय न थैखना अबरक फियाबा पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइमानि यागलो न अंगनाय सराय सराय हनै আজ আমরা 10:25 থেকে 30 হবে এমন একটা সময়ের মধ্যে আমরা একটা ইনফরমেশন পাই যে শিলটিলা নবীনপল্লী কাছে একটা গাছে একটা লোক ফাঁসি দিয়ে মাটিতে পড়ে আছে গামছা ছিঁড়ে। এরকম সংবাদের ভিত্তিতেই আমরা আসি এবং ফায়ার সার্ভিসকেও কল করি। তো এসে দেখতে পাই যে গামছা ছেঁড়া অবস্থা, গামছা লটকানো আছে একটা মেঘডা গাছের মধ্যে সম্ভবত, এবং সে গাছের নিচে পড়ে আছে। তো পড়ে আছে এখন আমি তো ডেট ডিক্লারেশন আমি বুঝতে পারছি না সে কি আছে কিনা। গাড়ির জন্য আমরা বলেছি, গাড়ি নেওয়ার জন্য ইনফরমেশন করেছি, গাড়ি আসতেছে, ওর হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হবে। পরিচয় পাওয়া গেছে কি? হ্যাঁ, পরিচয় পাওয়া গেছে। কি নাম ওনার? ওর নাম নির্মল দাস, বয়স 48। তার বাবার নাম শ্রী নিরঞ্জন দাস, বাড়ি প্রতাপগড় পোশাকপাড়া, পূর্ব থানার অধীনস্থ। আপনারা তো দমকল কর্মীদের খবর দেওয়া হয়েছিল, দমকল কর্মীরা কি? দমকল কর্মীদের খবর দিয়েছি, তো ওদেরকে বলেছি নিয়ে যাওয়ার জন্য। ওরা বলছে যে আপনারা একটা ব্যবস্থা করেন, অন্য গাড়ি দিয়ে নিয়ে যান। আমরা সেই বডিটা দেখছি, মৃত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি আপনার অন্য গাড়িতে। আমি তো মৃত বলে ঘোষণা করতে পারি না, এই জন্য আমি একটা পাবলিক ভেহিকলসে খবর দিয়েছি, আসতেছে। কি মনে হয় প্রাথমিক তদন্তে কি মনে কি কারণে আত্মহত্যা করতে পারে? প্রাথমিক তদন্তে ওরা তো বলছে সে এডিক্টেড পারসন ছিল। ওদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে পারিবারিক কোনো কলহ আছে কি না, তো ওরা আমাকে কিছু বলেনি কলহ আছে বলে। এখন ময়নাতদন্ত করলে পরে বোঝা যাবে তার মৃত্যুর আসল কারণ। मांगथै गजामानि यागुलो पोस्टमार्टमनि बागै आगरतला जिबि साखामनगर हरका पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। एडिसी दे एडिबेशनो ग्रेटर टिप्रालेन बिल पास खायखा एडिसी हाफांनि रोलिं पार्टी एडिसी नि एडिबेशनो ग्रेटर टिप्रालेन बिल पास अंगमानि उक्लगो बीजेपी बदलनि टंगो चुबाचु 2023 चंगमारिनि बागै टिप्रा मथानो चुबाचु खलाय टंगो हास्ते हाफां चा सालो काइसा कक्तुम पान्दा रेंगै आबहानो कक्सिल सामुंति साखा आमरा बांगाली दल 25 जून हास्तेनि 10 नि बागै ते काइसा कसमसाल चा सालो हास्ते हापांनि चुबा चुबाय एडिसिनि एडिबेशन अफ ग्रेटर टिप्रालेन बिल पास खलायखा टिप्रा मथा अबनि यागुला ग्रेटर टिप्रालेननि रेजुलेशन एसेम्बली कासानाय अबनि यागुला हाकतर हापांनि गसिमुंनि बागै रहर जाकनाय फियाबा अबनतै हास्ते हापांनि बखाक्तै बबाहाया प्रेसजाक अबताबुक नायजाकनाय हाइखे एडिसि आमचाया 10 नि हानि मानथाय कुमररगै दंगो हास्तेनि बीजेपी हापां बसकांनि 2023 चंगबारिनि बागै तिप्रामो थानोनो याक तलै तै दंगो अबनि बागै हास्ते हापांनि अतमुंनो सेजामानि सावा आमरा बांगाली दल चा साला अगरतला शिवनगरनि तांनगो काइसा कक्थम पान्दानि बिसिंतै अबहायनो कक्सिलसा मुंति शाखा आमरा बांगाली दलनि हास्ते तांफां गरांग रुद्रपाल कक्थम पान्दावबो ताइबो शाखा अबिल रसाविना हारजागिया हनखे बसकांनि सालकतर चबावा अंखारनाय आमरा बांगाली दल हनै সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন গতকাল এডিসি নবনির্বাচিত যে এডিসি
ত্রিপুরা মতার নেতৃত্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করেছে, সেটা হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। সেখানে উপস্থিত ছিল বিজেপি দলের সদস্য, তারা কোনো প্রতিবাদ করেনি, তার মানে তাদের নীরব সমর্থন রয়েছে, এটি প্রমাণ করছে। তো এই যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বিষয়টা এরপর বিধানসভায় আসবে, হয়তো সেখান থেকে তারা সমর্থন পেলে চলে যাবে দিল্লিতে, কেন্দ্রে, শেষ পরে আইনে রূপান্তরিত হবে। তো এখন কথা হচ্ছে আমরা এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে ইস্যুটা, বিষয়টা, এটা ত্রিপুরার জন্য, আমাদের জন্য, বাঙালিদের জন্য আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, চিন্তা করে বিচার করে দেখেছি, এটা চরম ক্ষতিকর, চূড়ান্ত সর্বনাশ করবে বাঙালিদের। যেটা করেছিল এডিসি ষষ্ঠ তফসিল, আমরা সেদিন বুঝেছিলাম, আমরা বাঙালি দলের লোকেরা, নেতারা, যে এডিসিতে যাদের জন্য জনজাতিদের করা হয়েছে উপকারে, তাদেরও কাজে লাগবে না, পরিণামে বাঙালি সর্বনাশ করবে। তৎকালীন শাসক দল সিপিএম বিপরীতটা বুঝিয়েছিল, কংগ্রেসও সায় দিয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে আমরা বাঙালির কথায় সত্য প্রমাণ হলো। এখন আপনারা জানেন এডিসি অঞ্চল থেকে, মানে জুনের গণহত্যার পর থেকে কত মানুষ, লক্ষের উপর বাঙালি বাড়িঘর ছাড়া হয়েছে, যারা মরেছে তো শেষ, কিডন্যাপ হয়েছে, সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। আজকে এই নবনির্বাচিত ত্রিপুরা মতায় এদের এখন আমরা লক্ষ্য করছি ভবিষ্যতে কী করবে, তাদের বর্তমান অ্যাক্টিভিটি প্রমাণ করে। এরা ক্ষমতায় সেই ঘোষণা দিলে, হুলিয়া জারি করলে বিভিন্ন জায়গাতে, যে এডিসি এলাকায় জনজাতির আবাদ দিয়ে অন্য আর কেউ ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে না, চাকরি বাকরি সব কিছু অধিকার সীমিত, এডিসি অঞ্চলে বাঙালির ভূমির অধিকার নেই। এইবার যদি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হয়, প্রথম যে জিনিসটা হবে, যে নন এডিসি এলাকা, মনে করুন আগরতলা শহরের ইন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, অভয়নগর, নন্দনগর, এই অঞ্চলগুলি ওদের দাবি রয়েছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের মধ্যে ঢুকাবে। তাহলে বাঙালির হাতে তো কিচ্ছুই থাকবে না। ব্যবসা বাণিজ্য অধিকার সীমিত, চাকরির অধিকার সীমিত, সাংবিধানিক অধিকার সীমিত, আমরা বাঁচবো কি করে? অথচ ত্রিপুরা 4/3 মানুষ বাঙালি, সম্পত্তি ভূমি 4/3 চলে গেছে জনজাতির হাতে। তাহলে এটা কি ধরনের বিধান? আর গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হলে আমরা আরো সংকুচিত হয়ে যাব। তাই আমরা এটা মানতে পারছি না। এই রাজ্যের বৃহত্তম অংশের বাঙালি, আমরা অধিকার হারা হতে হতে আমাদের অস্তিত্ব এখন বিপন্ন, অধিকার বিপন্ন। আমরা দাবি করছি, আমরা বাঙালি সংগঠনের পক্ষ থেকে এই রাজ্যের যারা গণতন্ত্র প্রিয়, যারা সুশীল সমাজ রয়েছেন, বিবেকবান মানুষ রয়েছেন, তাদের কাছে এবং প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের কাছে, শাসক দল সহ, যে যাতে এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আইন ত্রিপুরাতে কোনোভাবেই চালু হতে না পারে, সেই ব্যাপারে তারা যাতে উদ্যোগ নেয়, করণীয় যা করার করে। যদি তা না করে, তাহলে আগামী দিনে এই রাজ্যের মানুষকে নিয়ে, এই রাজ্যের বাঙালি, এই রাজ্যের সবাইকে নিয়ে আমরা তীব্র গণ আন্দোলন, বৃহত্তর আন্দোলন আমরা তৈরি করতে বাধ্য হব, আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে। আমরা এই আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করছি, আপনাদেরকে জানান দিয়ে রাখছি, আগামী সপ্তাহ থেকে আমরা মাঠে নামছি। এই করোনার বিধি মেনেই আমরা আন্দোলন জারি রাখবো। করোনা উঠে গেলে আমরা গোটা রাজ্যে, গোটা বাংলার অঞ্চল নিয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে আমরা বাধ্য হব। ফিয়াবা আমরা বাঙালি দলনি অবহাই ককশিল সামুংনি ইয়াগুলো ত্রিপুরা মথায় এবা বিজেপিনি বুখাক্তই ববাহাই ফিরক মুম্ফাই অবজরাও ন কক সানাই রাজখর অগ্লিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং হাইলো হাই কটক সরাওই থেকে বিশেনে জিসা অমনে খরকসা সিকলা মুং সুব্রত দাস थैने सिक्लालाय थांनाय बिसिओ माइदिं फेल ओंमानि यागुलो याकारे मानि रोंसुरंमुं फियाबा तामनि बागै थैकेना असुब्रत आबनो तै कमांगमा लुखुंनि लुकुरक पाटिमुं चासाल आइजोगो कयलासर थानानि सुनामुरा आमचायो सालब्रुमु त्रिपुरा हासेनि कायसे आमचायो कटक सरावै थैमानि कक्तुमा चासाल आइजोगो हायनुहाय कटक सरावै थैखा बिसिनि जिसा अमनि खरकसा सिक्ला मुं सुब्रत दास थैनाय सिक्लालाय थांनाय बिसिओ माइदिं फेल ओंमानि यागुलो याकारे मानि रोंसुरंमुं फियाबा तामनि बागै थैकेना असुब्रत आबनो तै कमांगमा लुखुंनि लुकुरक आबो हायके चासाल सालसावनो हास्तेव खरकनि कटक सरावै थैमानि कक्तुमा पाटिमुंनो तै नगनि बरकनि फिरकमुं सालब्रुमनि हायके फासार हर माइसाबै मानि यागुलो थयामो हापानि सुब्रत फियाबा चासाल फुंगो नगनि बरक बासाय नायबा थयामो करि सुब्रतरो नगनो yang नायतुलायखा बनो नगनि बरक কালকে রাত্রে ঘুমাইছে সকালে উঠে এরকম খবর পাইছি গিয়া দেখি এই অবস্থা
কোন জায়গায় দেখছো গিয়া? ওই তো আমরা বাড়ির পিছনে গিয়ে দেখি। কি নাম ওর? সুব্রত দাস। কি করতো সে? বর্তমানে তো বেস্টিস আছে। কোম্পানিতে কাজ করতো? তোমার কে হয়? আমার ভাই। তার বয়স কত হইব? 20-21। কি মনে করো এই যে মৃত্যুর পিছনে তার কি কারণ হতে পারে? কি কইতাম, কোনো কিছু তো কইতে পারতাছি না কি কারণে। ওটা ভালো রাত্রে ভালোভাবে ঘুমাইছে, সকালে ওইটা এরকম। কয়টার সময় দেখছো? সকালে আমি তো ঘুমিয়ে আসলাম, বাবা ডাকছে, বাবা ডাকার পরে গিয়ে দেখি এই অবস্থা। সে কতটুকু পড়াশোনা করছে? 12 পর্যন্ত। 12 পাস করছে? 12 পেইড করছে। 2-2.5 বছর আগে। তোমাদের বাড়িতে তোমার ভাইয়ের সাথে কি বহিরাগত কোনো ছেলেদের যোগাযোগ আসলো এরকম কোনো কিছু? না, এরকম তো কোনো কিছু নেই। এমনি তো বন্ধু বান্ধব তো আছে এইসবই। তোমরা কি কোনো ধরনের মানে অনুমান করতে পারতো যে কেদার লেগে বা এরকম? না না না, এখন তো কোনো কিছু বুঝতেছি না মানে কি কারণে না কারণে রাত্রে ভালোভাবে খাইয়া ঘুমাইছে। এখন পাইথাগো নগানানি বাবুল মালাকানি পুখরি পানি গয়াम बुफांग कटक सलो जाके मानखा बन नकनि बरक रक कक्तमा मानखेना आमचाय थांगै सखा पुलिस তামা একটা টেলিফোনে ইনফরমেশন যা যে দুর্গাপুরের সোনামরা জনৈক সুকেন্দ্র দাসের বাড়ির দ্বিতীয় ছেলে নাম সুব্রত দাস, পাশের বাড়ির বাবলু মালাকারের পুকুরের পারে একটা গাছে ফাঁসি লেগে ঝুলে দিয়েছে। তো যথারীতি খবরটা পাওয়ার পরে অফিসার ইনচার্জ আমারে পাঠাইছে, আমিও আইলাম। আয়া দেখলাম যে একটা গোয়াম গাছের ডালের মধ্যে একটা গামছা দিয়া ফাঁসি লেগে বডির ঝুলে দিয়েছে। তো বডির যে আপাতত যে ঝুলার যে অবস্থা, যে সিমটম আপাতত দৃষ্টিতে মনে হইতেছে এটা সুইসাইডই। পোস্টমর্টম রিপোর্টটা নাইলে পুরো অনেক কমন যেত না। তো এই ব্যাপারে তদন্ত চলছে। সুব্রত দাসের বয়স 21। হ্যাঁ, গতকাল বাড়িতে সন্ধ্যার সময় রাত্রে খাওয়া দাওয়া করছে। খাওয়া দাওয়া পরে আলাদা করে রুমে ঘুমা আর কি খুঁজছে না, সরবা থেকে দরজা খোলা। তারপরে তারা খুঁজতে খুঁজতে ডাকতে ডাকতে এইদিকে ফুকুর ফুকুর করে দেখে গুয়ে মতো চিল্লা দিচ্ছে। এমনিতে এলাকাতে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আছে কি এমনিতে? না, আপাতত তো তারা আত্মীয় স্বজনে ওটা বাবার দিকে এখন কিছু পাইলাম না। তবে তদন্ত চলছে। পোস্টমর্টম রিপোর্টটা এলে পরে পুরো ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খোরাং। हुइजाक कक्तमानी बिसिंगतै चा सालदि परो सिपाही जला तै बिशालगढ़ बलं बेटेकनि आजं रक मधुपुर हाटी तै गानागिनि आमसाय रेड खलाय रमखा चाय लामा तै फालजागै तंमानि काइचिनि काइचिथाम कासिं फियाबा बलं बेटेकनि आजं रकनि यागो केबनो रममानि कक्तमा करे हाथी बुरुमनो साल गथां गथां कमला सागरनि मधुपुर हाटीनो खबै हास्तेनि दाल बिदाल हाटीनो चाय लामा तै फालजागो कासिं त्रिपुरानि हाथियाव फालजाकमानि कासिं रक बांलादेश हानि तबजाकमानि कक्तमा अबाहायखेनो चा सालाव बलं बेदेकनि आदं रकनि थानि हुइजा कक्तमा सगैमानि कमला सागरनि मधुपुर हाथियाव गोबांमा कासिं फालजागै दंगो हनै कक्तमा मानमानि हायखेनो चा सालदि पर मधुपुर हाथि तै गानागिनि आमचायाव रेड खलायखा सिपाही जला तै बिशालगढ़ बलं बेदेकनि आदं रक फियाबा बलं बेदेकनि आदं रकनो फाइमानि कक्तमा मानै हाथिनि कासिं रकनो नरि खिबायखा बानिया खलायनाय रक पाइथागो मधुपुर हाथी गानानि काइसा बानिया खलायनायनि नगो नाइटुगै काइचिनि काइजिथाम कासिं मानखा बलं बेदेकनि आदं रक फियाबा पुलिस तै बलं बेदेकनि आदं रकनो थांमानि नुखेनो खारिथांगा कासिंनि बानिया खलायनाय नकफां कासिं रममानि फालमानि तै चामानि अबो केरुंनि लामाति काइसा क्राइम अबनो कासुनानि बागैनो अबाहाय बुथ्रमुं हनै शाखा बलं बेदेकनि आदं रक আমাদের কাছে একটা সিক্রেটলি ইনফরমেশন ছিল যে মধুপুর বাজারে কিছু কচ্ছপ এনে বিক্রি করা হবে। তার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সবাই সিপাহীজলা স্টাফ এবং বিশালগড় সাব ডিভিশনের স্টাফ একত্রিত হয়ে আমরা জয়েন্টলি মুভমেন্ট করি মধুপুর বাজারে এবং বাজারে গিয়ে আমরা তালাশি করার পর আমরা কিছু কচ্ছপ পাই এবং কচ্ছপগুলো সবগুলো শিডিউল ওয়ানে সেই ভিত্তিতে আমরা কচ্ছপগুলো সবগুলো সিজ করে নিই এবং এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আমরা একটা বার্তা দিতে চাই যে কচ্ছপ বিক্রি করাটা অ্যাকচুয়ালি অপরাধ, দণ্ডনীয় অপরাধ। হ্যাঁ, আর এখানে আমরা অনেকগুলো কচ্ছপ ধরেছি আর বাকি কিছু বিষয়টা আমাদের বায়োলজিস্ট আছে, আমরা বায়োলজিস্টকে নিয়ে এসেছি। এটা মূলত উনি যা বললেন শিডিউল 1 স্পিসিস। তো এরকম ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্টে বিভিন্ন শিডিউল থাকে, যেই শিডিউল অনুযায়ী প্রত্যেকটা অ্যানিমেলের লিগাল স্ট্যাটাস ঠিক করা হয়। তো এটা হচ্ছে শিডিউল 1, মানে সবচেয়ে বেশি কনজারভেশন দরকার যে অ্যানিমেলগুলো তাদেরকে শিডিউল 1 বা পার্ট 2 অফ শিডিউল 2 এইরকম শিডিউলে রাখা হয়। তো সবচেয়ে বেশি কনজারভেশন দরকার যে অ্যানিমেলগুলি তার মধ্যে এটা একটা স্পিসিস। তো আজকে আমাদের অভিযানটা এই স্পিসিসটাকে নিয়েই, এবং এটা অন্যরকম কোনো ব্যাপার না, এটা অনেকটা সচেতনতামূলক অভিযানের মতো।
আমরা এটা মাধ্যমে একটা বার্তা দিতে চাই যে যেই স্পিসিসটা খাওয়া ধরা পালা এমনকি ওর ট্রেডিং করা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়া এটা একদম আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এটা যাতে এখানকার মানুষরা না করে। আমরা আগের যিনি সেক্রেটারি ছিলেন বাজার কমিটি ওনার সাথেও কথা বলেছি এবং এই বিষয়টা নিয়ে যাতে বাজারের সবার সাথে আলোচনা করা হয়। বিশালগড় নিশিমি আশিস নিকোকথম চিনি খরাং। हायुं गनांगै केफेक माने चामानि ते बिजरा फालमुंनो कासुनानि सालनो रगै हामक्राय नायकल बदल लुआजि मुंबाय चा सालो मान्दै हाति आमचायो ख्लाइजाखा कायसा हिमबतक रेलि पाइमानि यागलो खरां हलनगो ख्लाइजाखा कायसा साकथान मुसरं मुं पान्दा पान्दाउ नारय अकरा अंगै माजाखा हास्तेनि लुको हामसामुं ख्लाइनाय अजामा डीएसपी तरुण देबर मानो खबै गुबुननि आदंरक हास्ते गनांगै फेकजांनाय टेब्लेट ते ड्राग्स नि कबल मावो कलायै कमांनानि फाइसिं अ हानि तिप्रासारक आबोनि बागै मनाक तिप्रासा बसंनि थिनां कमरनानि फाइसिं अ हानि बसारकनि लाइबो माते मुक्थां आबो हाइटं खर दफानि सिक्लारकनो मुथांगै नारकनानि बागै पासाय फाइका हामक्राय नायकल बदल मुंगै केफेक मानि चामानि न कासनाय बदल एबा मथा अ मथा सिकांनि सिमि मान्दै जिरिनिया हेजामाराते दालबिदाल गनांगै केफेक मानि चामुं ते फालमुंनो कासनानि बागै चाइतगै सामुख्लाय तंमानि नुकजाखा 26 जुन अंखा हायुं गनांगै केफेक मानि चामानि ते बिजरा फालमुंनो कासमानि साल अ सालनि कक बथमानो बसखांगो तनै चा सालो हामक्राय नायकल बदल नि लुआजि मुंबाय चा सालो मान्दै हाति आमचायो ख्लाइजाखा कायसा हिमबतक पान्दाउ नारय अकरा अंगै माजाखा हास्तेनि लुको हामसामुं ख्लाइनाय अजामा डीएसपी तरुण देबरमा माजाखा मथानि तांफांनि रिपेन्द्र देबरमानो खबै मथानि जत अजामारक अ रेलिनि बिसिंखै अबनो जों आवै मुंगिनानि थाङै दं दंगो ताबनि हिमाले तिनिनि अ साल 26 जुन हायुं गनांगै अ सालनो ऑब्जर्व खालायजागो तांगै ऑब्जर्व खालायना नांखा अ हायुं गनांगो तिनि सिकला बसंर केफेक बिथि बाय कबलै लामा करय तंग तमै मनि आबोनि बागिनो यूनाइटेड नेशंस बेलाय वान सुगुया कय अया प्रिनो नाखा 7 डिसेम्बर 1987 जनरल असेंबली ऑफ डिक्लेयर जाका 32/112 सेशन खलाइया कय डिक्लेयर जाका तिनिनि दिन हाय सालक बिसि ब्रिम ब्रुम अ ऑब्जर्वेंस of international drug abuse and illicit trafficking palaina bagai tamni himala tini ne odino tangi sus khlaijaka obobo belai no wana masisa united nation omono wansuka bongni naharmum bongni wansumung hayung ganang gei tini hai dino nini US president UK Prime Minister, American singer, American songwriter, over high, boro kotor kotor o haingo tini assignment sal. O salno rubuino o International Day Against Drug Abuse Illicit Trafficking no celebration kaijago. Tam ni himale tini sikla romno lama hamyo hing tongmani diklai tubui lama tahmo hing minani bagai sin chai tongmung. Abon bagainya tini hamprai naikal bodol ni luai jimungbai tini usuk jara sopai lekha kakao sikla bodol obono khanawoi khas rangai lama hamya himani yakari lama tahma hamra ang lokorona pa kasarna mu tungo haje jum tini ni je pandani bisingtei tini hayungo je hamya manai chalai tini je sikla samas gerana ni digyo thang tongmani अवनो जों जतना एवार्ड मनो जे अमखाय हामिया माननो रुग्रि थुन जतना जों बालबाक साकाय गोसावै अवनो जरगिरिते जों जतना बागै साबथारा ननै आं गयदा रेलि पाइमानि यागलो खरां हलनको ख्लाइजाखा कायसा साकथार मुंस्रं मुं पान्दा बिरो रिपोर्ट चिनि खरां हायनो हाय बलंनि मायुं कथंनि चप्रब मावो उफ्ला काफ्ला चाखा तेलेमरा थानानि नर्थ कृष्णापुर सजेन्द्र कॉलोनी न खबै दालबिदाल आमचाय सबाय सुक्रब ख्लाइजाखा गोबांमा लुकरंनि नक हुकते बुइखथं थाइखथं कासर बेक्लां बायखा नकनि मानि खनिरक फियाबा किसि सानि बागै तालथामतै खारि यखा उत्तर कृष्णापुर आमचायनि धीरेन्द्र बिश्वास मुगै नकनि नकफां
bolongo chamung nungni bialni bagai kami amsai bolongni mayung gothong kami amsai hapaimani abo ketal kokleya kecharo hati barsa bare siring engmani yagulo haino hai sangrong saltei phasal horo bolongni mayung gothong kami hapaima bai ufla kapla jaka telemra thanani North Krishnapur Sochindo colony no khoboi dalbidal amsai subai sukrok phlaijaka kabangma rukurokni nokhok tei mukithong thaigithong kasrabi kalang pai khanokni mane khonirok phiaba kisi sani bagai taltham tei khari yokha Uttar Krishnapur amchaini Direndra Biswas mungoi nokni nokphang logi no telemra thanate bolong bedekni ajogrok lo koktoma ro holaika kamini lukurok phiaba bolong bedekni ajogrok sokpainani lermani bagai kamini lukurok no parkhe baji pekha roi bolongni mayung no kharnani chaito khaborok paithako bolong bedekni ajogrok sokpaimani yagulo haino hai baji pekha roi bolongni mayung kothongno kharnani chaitok laikha kamini lukurok মোটর সময় না তোমার তো লাল আছে এটা দিলে আলু করব তো একটা বুম দে হ্যাঁ এটা ফুটে রস করে দা বেজান খাইতেছে ভয় ভয় বাবা ভয় ভয় মানুষ নাকো ফাটা বেজান খাইতেছে পেট খুব পুদা পুদা বেতা লাগা এই তানে যে সামনে ডাক মারে এটা তো ডর লাগে আমরা ঘুমাইয়াছিলাম আমার পেটের ব্যথা একটু ঘুমটা কম হয় কিন্তু রাত্র 1টা যখন বাজে পট করে এদিকে এই গণেশটা উঠে আইছে আমার ছেলে নিজে থেকে ডাকতেছে বাবু বাবু গণেশ আছে বাইরো এই পট করে আমি দরজা খুললাম দরজা খোলার পরে আমি বাচ্চার মারে এদিকে পাঠাইছি পাঠানোর পরে লোক নিচে থেকে কইতেছে এদিকে সামনে আছে সামনে যাইও না তখন ওই মহিলাটা এদিকে দৌড় এসে নিচে নামছে কাটা চোপা দিয়া কোনো মতো বাচ্চা গেছে আর আমি যখন হাতি সর দিয়ে যখন গিয়া এই ঘর দরজা আলগে আরম্ভ করে দিয়েছে ঘর ভাঙচুর করা আরম্ভ করে দিয়েছে তখন তো আমি আর তো কোনো দিকে বাড়িতে পারি না তো জানালা ছিল জানালা কেট যা আস্তে আস্তে বাড়িয়েছি কিন্তু টেনে লাগিয়ে আমার উদার খাইতে গেছে তো দীর্ঘদিন ধরে দেখতেছি আমরা যে আপনাদের এলাকাতে প্রতিনিয়ত বন্য হাতি আক্রমণ করতেছে বা অনেকে হয়তো পৃথিবীর মায়া ছেড়ে যেতে হয়েছে বন্য হাতি তাণ্ডবে এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা বন দপ্তর আধিকারিকদের জানিয়েছেন কি? জানিয়েছি আমরা জানাইছি যে তারা ওই কতগুলো এখানে লোকালে ছেলেরা আছে এডিএস টিম তারা পাঠায় কিন্তু তারা যখন ফোন করি তখন তারা আইয়ে তাই ফিল্ড অফিসার তারা থেকে কোনো কেউ আয় না মানে ফরেস্ট আইয়ে ফোন করলো আইয়ে ঘটনাস্থল আইয়ে না পরে আইয়ে মানে এমনি এডিএস টিমের যারা রাত্রিতে টহলদারি থাকে তারা কনস্ট্যান্ট ডিউটি করতে হ্যাঁ আইয়ে তারা কল করলে এখন আপনারা এই সমস্যার সমাধান কি চাইবেন প্রশাসনের কাছে? প্রশাসন যাবো আর কি আমরা যাতে নিরাপত্তাভাবে থাকতে পারি আমার যে ক্ষতি আছে এটা যাতে আমরা একটু পাইয়া যাই আমরা গরিব মানুষ আর যে জীবন রক্ষা করতে চাই আমরা কীভাবে চলুন আমরা এখন পর্যন্ত কালকের থেকে এখন পর্যন্ত কিছু খাওয়া হয় নাই আর যে ফসলাদি আছে এগুলো নষ্ট করছে যে নারকেল গাছ আছে একটা এটাও নতুন বাধা ছাড়ছিল এটাও শেষ তো আমার ঘর যে 3টা ঘরে ভাঙচুর করছে মানে আপনাদের বসবাসযোগ্য 3টা ঘরে ভাঙচুর করছে? হ্যাঁ আমি যখন বাস্তবিক করবো আমি আর এই ব্যবস্থা আমার নাই মানে এখন কি বন দপ্তর আধিকারিক বা ঘটনার পরে আজ কি কোনো টিম এসেছে পরিদর্শন করে গেছে? না এখন হ্যাঁ গেছে কতগুলো স্ন্যাপ নিয়ে গেছে। কারা এসেছিল? বন দপ্তর থেকে এসেছিল। আর অন্য কেউ এসেছে? না অন্য কেউ আসে আর আমার লোকালে যে মেম্বার আছে কল্যাণপুর আন্ডারে এই মেম্বার গেছে। তাদের নাম কি? তাদের নাম মরণ সরকার। আর কল্যাণপুর থেকে কে এসেছে? কল্যাণপুর আন্ডারই আছে মেম্বারগুলো। আর এখন কল্যাণপুর থেকে কিতা রেঞ্জার অফিসার ঠিক আছে। আপনার নাম? আমার নাম ধীরেন্দ্র বিশ্বাস। বাড়ি কোন জায়গা ধরে এটা উত্তর কৃষ্ণপুর। কামি আমসাই মায়ুং ফায়ে কামিনি নখক সবাই স্ক্রুপ খাইজাকমানি পাতি মুংনা তৈয়ে তেলেমরা বলং বেটেকনি রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথ সংজাखे বসাখা যেসুক মানসা কামি আমচাইনি লুকুরকন বলং বেটেকনি বখাকতে চুপাচু খাইজাকই তঙ্গ হनै। দেখেন আমরা যেটা আছে ভলান্টিয়ার আছে গ্রামের মধ্যে প্লাস আমরা এডিএস টিম আছে দুইটা ভলান্টিয়ার এবং এডিএস টিমের সহযোগিতায় যে হাতির দলটা এদিকে নামে তো আমরা সবসময় ধরে মানে যাতে কমপ্লিট করতে পারি ডিফিকেশনটা এই ব্যবস্থা করি আর কি। তো কালকে যেটা আইসে একটা ভরভান্স আমি শুনছি তো ওটা দুঃখজনক ব্যাপার কিন্তু আমরা তরফ থেকে যে আমরা করতে পারি যে টেকনিক্যালি আমরা জানা আছে সেই টেকনিক্যালি আমরা অ্যাপ্লাই করছি তো ওর জন্য হাতে গেছে তারপরে আমরা যে টিমটা আছে তো টিমটা কন্টিনিউয়াসলি কাজ করতেছে এখানে। অনেক সময় আমাদের যারা ফরেস্টার বাবুরা আছেন তারাও অ্যাটেন্ড করে আমিও অ্যাটেন্ড করি এটা টিম আছে
Bureau Report Chini Khorang. আমার লাইট দিয়েছে কেন আমার লাইট দিয়েছে ইয়ে প্লান্টে না না Fasa sarigo takajora tipra mothani loaji mungbai edisi ni council greater tipra leni bill pass khlaijak manote haste ni bobagrate edisi ni jota adong songno khaka amya phare takajora hateo khlaijaka kha tongthokmani kaisa rally kha tongthokmani orally o manjaka amtani tipra mothani adong khatung debor mano khoboi bodoni kubun adong rok First hello filter edisi hapangni puila koksa pandeni salni ni salo council ni meeting go pass khlaijaka greater tipra leni resolution Council meeting of Greater Tripura Leni resolution pass mani yagulo puila Tripura mothani chairman Maharaja Pradit Kishore Sakbai thangno relic saimani bisingtei khatong thokjak mani phunuk mani obni yagulo additional council o Greater Tripura Leni bill pass manotei haste dal bidal amcheno khatong thokmani relic sailai amcheni lukorok oba haikeno additional council o Greater Tripura Leni bill pass manotei Hasteni bubagrate edisioni joto adong sungno khaka hamya pharei phasal charigo takarjola amchayo khatong thokmani reli khlaile khati pramothani adong rok asalo takarjola lamprani simi chengei takarjola motor stand jora khlaijaka reli khatong thokmani o reli o manjakha amchaini ti pramothani adong khatong debarmano khoboi bodol ni kubun adong rok Ini pulang media takut semua belai hamil maruah. Ini belai tongtongmani sal, ঐতিহাসিক sal, history dia himano kini 72 বছর जों थंजांमां दिप्राय बुंगै जों सुचित बन्थि दंजाक बुकुबाय कक सावो सामुंगन नुगिया बेबासिनि बोबाग्रा खासुकसा बोबाग्रा जों माइ तंनाय सबसमय तंनाय बोबाग्रानि उद्दुगे बिनि इनिशिएटिभ बाय बिनि लिडारशिप बाय बिनि तैदुमा बाय दिनि 25 तारिख जुन 2021 एडिसि अधिवेशनाव Greater Tripura bill passing ka abon khanawai sung joton tongthoklajak tin takarjala zone area ni tama chala tama bori tama bora tama bori se jotono Greater Tripura dabi edisi habang borok dupnawai edisi अधिवेशन passing mani dabi belai ke khatonglajak belai ke tongthoklajak जों दिनै बाजि थोklayo tongthoklayo khatonglयो मिसिल खालायो मरा बोबाग्रा सामबायजों नानि बागै जों दिनारो बुथुमलायखा Takarjola ni simi asuk ni kokthum Chini Khorang Tabo kisah lenglamani jorate bohaste hayung teh hakoto ni kokthum atubui fai tong lenglamani yagolo How do you want to learn in life? Closed inside the four walls, thinking numbers and noting down words? Well, it can be. Or is it finding possibilities? Looking deep into your dreams, taking small steps every day, experiencing what you read. It's altogether being a different read. You learn with fun. That's what you want in the longer run, right? Living life the way you want, learning from the best. You can never be bored. You just can't. So when we say, how do you want to learn? We just want you to leave no tables unturned. Cause we know you can learn anyhow and anywhere in life. But the best way to learn is here. ICFA University Tripura. Life is here.
when summer in the city and bleaks a blaze of heat. Kau tak nak ke? Hati ni mana nak pergi ada? Tini borok bang mani tas hasidi. Usegi si payah. Tai hati asogla kha hanmani hai. Borok batamo. Kobar dayang ba kesi do. Ni max lasa. Nok da pok langjak telang ya da. Tong le. Tam talang yang nai. Iko le. Hati o thangke simi. Thupta. Pulis bai manja khangke. Kobar tanggo. Rang se gebang ma dondi nanggo. Pulis no kiri simi max thup. TV o saman angke khana yede ba. Fataro nongkhor ka hanke no max ma thupna hinai. O corona virus ba baluk maro moi no baro kobon kochong tong phun. Norok buri rok hanke no yak laijak. Al baijak nai musuk dama hai. Harimura mukha thumla tui. Buko max thui mang tong manu haida. Lang ma khachok jago. Khundu samake nung tongi naila. Sapung hopung. Duko kapung goi. Aha, tam sukjoli jak khaba. Nini kahani bagi se sajao bole. Iko sabana or to ni rekha. Tuibo khogoi to nikha. O bajani bag rok sarap sa oron tongra thong. Yakung ya kaham ke sui na gradi. Iko sanitizer ba oron to ni rekha. Ama tam sukutuk laikya ani pora se kha hablia. Kutuk laya bole. Nin babu no se tai sa sak tha de hunma se. Salburum burum corona manjagai hospital talang jamani khobar khnaya deba. Nin babu ni mung sasung khe chini nu khongta mung na wan suk danai. Borok thangke se nukhungu thango. Nukhung thangke se luku. Te luku thangke se ha. Lenglaman iya gulo hai no hai lam sogo chini kobro kok tu mau. Hai no hai phai dinai le fira no tinin kok tu ma bokrok rok. Greater Tripura le ni sanmungo phainai November talo Delhi ni jontor montor thangnai YTF ni 1200 atong rok. Manipur haste ni haike khumlung go khlaijakna women's market cha salo khumlung ni nuai ghornogo YTF ni central executive body smaitangmani pandawo kok sana thange o saklai murukha Tripura mothani chairman Maharaja Pradeep Kishore takuk bukuk walai lai bulai lai mani party mungno paithago thangi sogikha party wo jongpui jola Hari Kumar Kamini takuk podobai takuk Sanjit Deborma ta lai mani party muni dungkhlamawo phasar hor dipor soksa jaka purbo taka jora amtaini khoroksa IPFT supporters ni tongthainok hai no hai bufang tolo klai jake mankha khoroksa chakrani mangkothoi mung Nirmal Das police ni khakamung kotok soroi na theikhana oborok pati mung cha saldi poro rajokha auleni siltela Nobin Pali amchayo ADC de education Greater Tripura Bill Pass khaikha ADC hapangni ruling party ADC ni education Greater Tripura Bill Pass ungmani uklogo BJP bodol ni tongo chubachu 2023 chongmani ni bagai Tripura mo thanu chubachu khlai tongo haste hafang cha salo kaisa koktum panda rengai abo haino koksil samukti saka amra bangali dol Haino hai kotok sorowoi theka bisene jisa omoni khoroksa sikla mung Subroto Das thine sikla lai thanglai bisio mading fel ungmani yagulo yakare de mani rong sirongmung pati mung cha sal aichugo koila shot thanani sunamura amchayo
huijak koktumani bisingtei cha saldi poro sipai jola tei bisalgor bolong bedekni ajong rok Madhupur hati tei ganagini amsai red khlai romkha chaya lama tei phaljagoi tongmani kaichini kaichitam kasing phiaba bolong bedekni ajong rokni yago kebono rommani koktuma kwrwi hayung ganagoi kefek mani jamani tei bijra phalmungno kasunani salno rogoi hamkrai naikol bodoli luaji mungbai cha salo mandei hati amsayo khlaijaka kaisa himbotok reli paimani yakolo khorang holnogo khlaijaka kaisa sakthal musrung mung panda haino hai bolongni mayung kathungni choprok mao ufla kapla chakha telemra thanani North Krishnapur Sojendro colony no khoboi dal bidal amchai subai sukrok phaijaka kwbangma lukurokni nok phok tei buikhung thaikthong kasarbi klangbai kha nokni mani khani rok tabo koktoma sukroboi Fasal fungo mani khokna phaiei amchaini lukurokni yago manjakha bolamiya mungoi khoroksa sikok boundary wall sakage ongkhori phaima nugoi romoi naruk laikha puila bona amchaini morning walk khlainai rok paithago edinogo police ni yago yafai rekha bona amchaini lukurok Fasal fungo rajakhor oglini Ramthakur College amchayo buini nokni mani khognani bagai shebnai tugui tongmani khoroksa sikok paithago amchaini khungsa nokni bike tei bicycle no mokol klaikha osikok phiaba gate sibai manlia osikok boundary wall sagati ongkhori phaimanugoi rominar laimani puila bono amchaini morning walk khlainai rok bike tei bicycle khogna phaimani kogno gosewina harkha osikok dukli amchayo baratongo manjaknai osikla paithago edi nogor police ni yago yafari rekha bono amchaini lukurok বাড়ি গই বাড়ি ডুবলি রেন বাড়াতে আর এমনি মধুর বাড়ি হ্যাঁ মধুর বাড়ি এমনি ডুবলি বাবার নাম কি দা কামাল মে এখানে চুরি করতে আইছো দাদা এখানে কে রাইছো এখানে কে রাইছো এনো দাদা ওই তা বেলগাছটি দিয়া করতাম বেলগাছে পাতাইয়া করতাম দাদা দাদা আমার চুর করে এসে বাবার নাম কি দা কামাল মে হ্যাঁ কামাল মে আর তোমার নাম মোল্লা বাড়ি কোন জায়গায় ঢুকলি সকালবেলাও আমরা সবাই রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম আনুমানিক 6টা 6:30 হবে তো হঠাৎ করে একজন বাড়ির গেটের উপর দিয়ে যাচ্ছিল তারপরে আমরা সবাই মিলে ওকে ধরি এবং পুলিশের তুলে দিই তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যেখানে কেন এসেছিল কী সূত্রে এসেছিল ও বলে যে চুরি করতে এসেছিল এবং স্বীকার করে যেখানে বাইক বা সাইকেল চুরি করতে আসছিল এবং চুরির সময় সাইকেল চুরি করতে চেয়েছিল তাকে হাতে নাতে ধরা হয় তারপর পুলিশের তুলে দিই ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Fasalo Dharmanagar Purba Bazar ni chuak phaimani dabawo achongsa police ni choprap mong manjakha gobang kokmari ni fatar hani chuak tei kamini local chuak party mungo khorok thamno romkha police phiaba police phaimani ter mani khari thangbai ka chuak phalmani dabani nokphang bisi kolokma jora romoino Dharmanagar ni Purba Bazar amchayo gobangma phalnogo chaya lama tei phaljagoi tongo fatar hani chuak tei kami amchani local chuak wai kwbangma skango o phalnok rogo police ni choprapungni yagulo salsa salne chuak phalmung thakjak tongphano aboni yagulo haino hai bagrum balai chenglai phiro chuak phalmung aboni bagai phasalo haino hai Dharmanagar Purba Bazar ni chuak phalmani dabawo achomsa choprokha police manjakha kwbang kokmari ni fatar hani chuak tei kami amchani local chuak pati mungo khorok thamborok no romkha police phiaba police phaimani ter mani khari thangbakha chuak phalmani dabani nokphang CPO IS प्रोबेशनर अभिषेक और इसके साथ में OC धर्मनगर और सारे स्टाफ ने मिलकर आज ये रेड की है ईस्ट मार्केट में अभी हम रेड चल रही है देखते हैं क्या क्या होता है अरेस्ट हुआ क्या हाँ अरेस्ट हुए हैं लोग अभी 3-4 लोग अरेस्ट हुए हैं बाकी लोगों को हम अभी पूरे सर्च कर रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खोरांग Fasal horo montumni amchayo police ni emergency 112 malkhung baitho tai laikha khungsa tata esi malkhung kebo khoroksa phano sago dukhomania phano abo bai police ni emergency 112 malkhung ni yakra bukhak ni body kagai thangkha pati mungni yakolo tata esi malkhung ni driver no kasukha police
Pasalo Resham Bagan Amchini Khoroksa Sak Khamiano, Agortola Jibi Shakham Nogotalangmani Jorawa, Mod Chumini Amchayo, Police ni Emergency 112 Malkhumbai Totai like a Kungsha Tata Esi Malkhung. Kebo Khoroksha Pano Shago Dukumania Pano, Obobai Police ni Emergency 112 Malkhung ni Yagrab Khakni Body Kagi Tangha. Police ni Pirog Mung Tata Esi Malkhung Shonai Chuak Nangzak, Ngmani Bagino, Police ni all emergency Malkhung go Totai Kahanai. Pati Muni Yagula Tata Esi Malkhung ni driver no Kashoka Police. আমি একটা রোগী নিয়ে যাইতেছি হ্যাঁ নেশা অবস্থা আসলো আমরা যখন গাড়িটা লাগাই আমি যখন ভেদ দেখতেছি ডাইনে বেয়ে যাইতেছে আমি স্লো করে আমি সাইড में দাঁড়াইছি দিন দিয়ে লাগাই দিছে গাড়িটাতে কি গাড়ি আসলো এটা টাটা মিউজিক আপনি কোথা থেকে আইতে আসলেন আমি এখান থেকে রেশন বাগাতে একটা রোগী নিয়ে যাইতে আসলাম পিডাবিডি হইছে রোগীটা নিয়ে যাইতে আসলাম কিসে মানে কি আপনার গাড়িটা কত নাম্বার কি 112 হেল্পলাইন গাড়ি এরপরে তো গাড়ি লাগা দিছে খুব স্পিডে আসলো গাড়ি আহত কয়জন হইছে আহত হইছে না কই একটা রোগী আসলো শুধু রোগীটা আমার গাড়িতে আসলো রোগীটা কই এখন রোগীটা না আইজি হসপিটালে কিভাবে না হইছে এটা হেল্পলাইন গাড়ি আর একটা আছে এই গাড়িতে না হইছে যে গাড়িটা বাড়ি দিছে এটা কই এটা পিএসএল এ গেছে গাড়ির ড্রাইভার কি মদমত অবস্থা মদমত অবস্থা আছে এটা করবুক থেকে আইছে আপনাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হইছে না আমরা কোনো ক্ষয়ক্ষতি হইছে না গাড়ি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হইছে হ্যাঁ গাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হইছে Bureau Report Chini Khorang Tinin kokto masuk zara tino tebo haste hayung tei ha koto ni kokto masaimena ni bagai choyawi nai tong di Chini Khorang. Thank you.